पोको एजुकेशन। तो बच्चों आज हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक गिनती। आप हमारे साथ बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 30 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 47 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 8 58 5 9 5 9 6 0 6 1 6 1 6 2 62 6 3 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Thank you.